बांकुड़ा के ईदगाह मोहल्ला अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर 1 के कम्युनिटी हेल्थ एक्सटेंशन कर्मियों ने समान काम समान वेतन की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार और प्रदर्शन शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य द्वार पर धरना देते हुए कर्मियों ने आरोप लगाया कि वे स्थायी कर्मचारियों की तरह ही मरीजों की सेवा, टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य जांच सहित सभी जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन उन्हें बहुत कम वेतन और सुविधाएं मिलती है। प्रदर्शनकारी कर्मियों का कहना है कि उन्हें ना तो पीएफ, ना ईएसआई और ना ही नौकरी की सुरक्षा प्राप्त है। उन्होंने समान वेतन और स्थायी नियुक्ति की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। हड़ताल के कारण स्वास्थ्य केंद्र की सामान्य सेवाएं प्रभावित हुई है। टीकाकरण, ओपीडी और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आए मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाएं, नवजात शिशु और बुजुर्ग मरीज प्रभावित हुए हैं। स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों ने बताया कि कर्मियों की मांगों से उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है तथा मरीजों को राहत देने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। जिला स्वास्थ्य विभाग ने भी मामले के समाधान का आश्वासन दिया है। কারণ আমরা সম কাজে আমাদের সামান্য দাবি, আমাদের সম কাজে সম বেতন আমাদের দিতে হবে। আমরা ভীষণ বঞ্চনার শিকার হচ্ছি, আমাদের রেগুলারাইজেশন করতে হবে, কারণ আমরা অনিশ্চয়তায় ভুগছি। সেটা আমরা চাইবো আমাদের সরকারের কাছে এটা নিশ্চয়তায় রূপান্তরিত করুক, আমাদের এটা পার্মানেন্ট করে দিক। সরকার দেখুন, সরকার তো আগেই বলেছিলেন যে আমাদের সমকাজে সমবেতন দেবেন এবং আমাদের স্থায়ীকরণ করবেন। তো উনার কথা মতোই তো আমরা এগোচ্ছি। আগামী দিনে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হব। সমস্ত পশ্চিমবাংলার এনএইচএম কর্মচারীবৃন্দ। আমার নাম বৈশাখী চোমদার, স্টাফ নার্স, এনএইচএম। দেখুন, আমরা যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন সম কাজে সমবেতন, কিন্তু বাজেটে কিন্তু আমরা দেখলাম আমাদের কোনো কথাই উল্লেখ করেননি। তাই আমরা আজকে পেন ডাউন ধর্মঘট করেছি এবং আমাদের জেলা বিভিন্ন জায়গার থেকে আজকে 2টোর সময় সিএমএইচ অফিসে ঘেরাও হবে। পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা সাপেক্ষে আমরা নবান্ন ঘেরাওয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেব। করে স্টাফ আছি, প্রত্যেকটা ইউপিসিতে আমরা মাত্র 2 জন করে স্টাফ আছি। সেই জায়গাতে আমরা মানে 50,000 কোথাও 70,000 এইরকম পপুলেশনে আমরা কাজ করছি, কিন্তু এই দুজনের পক্ষে এত কাজ করা সম্ভব কি? তাও কিন্তু আমরা চালিয়ে যাচ্ছি এতদিন ধরে। কিন্তু আমরা আশা করেছিলাম এই নতুন যে সরকার গঠন হয়েছে তাতে আমরা কিন্তু আশা করেছিলাম যে আমাদের অন্তত ন্যূনতম একটা বেতনের পরিকাঠামো উনি দেবেন, কিন্তু সেটাতে আমরা সেই বাজেটে আমরা কোনো কথায় আমরা মানে আমাদের যে প্রাপ্ত মানে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বলেছিলেন যে সম কাজে সম বেতন দেওয়া হবে, কিন্তু এবারের যে বাজেট দেখলাম সেই বাজেটে কিন্তু আমাদের কোনো উল্লেখিত নাই। সেই কারণে আমরা আজকে পেন ডাউন ধর্মঘট করছি। কারণ বিভিন্ন সরকারি স্টাফরা যে ফ্যাসিলিটি পায় আমরা কিন্তু সেই ফ্যাসিলিটি পাই না। তাই আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করব যে আপনি আমাদের সম কাজে সম বেতন নির্ঘাত এরা যে দাবিটা করছে উনি মেনে নিতেন। এখন ওনার কাছে আমি আবেদন করব যে আমরা তো চাকরি জীবনের শেষে পৌঁছেছি, কিন্তু এই এনএইচএম আর এনআরএইচএম যেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের স্কিম এবং এই থিমগুলো, এই মেয়ে ছেলেগুলো কিন্তু বিশাল কাজের এবং এরা প্রতিটি জায়গায় অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করেন। যেমন আশাকর্মীরা অ্যাক্টিভলি চাকরি করার পর আন্দোলন করার পর শুভেন্দুবাবু বাড়িয়েছেন, তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ শুভেন্দুবাবুকে। কারণ আশাকর্মী হচ্ছে আমাদের এনএইচএম এর পিভট। এরা প্রচুর লোড নেয় এবং বেসিক্যালি সবাই করি। আমি আজকে बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।
रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।